Hello, my dear students. Welcome to the Sunrise Education Odisha. So, our previous class was a preposition. Today, we learn conjunction. Conjunction বা অব্যয় পদ বা সংযোজক পদ। সংযোজক পদ বা অব্যয় পদ কଣ? ରାମ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛେ ରାମ ଏବଂ ଶ୍ୟାମ ଦୁଇ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି। ରାମ ଏବଂ ଶ୍ୟାମ ଦୁଇ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି। ରାମ ଚତୁର କିନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମ ଚତୁର ନୁହଁ। ରାମ ଇଜ ଆକ୍ଟିଭ ବଟ୍ ଶ୍ୟାମ ଇଜ ନଟ୍ ଆକ୍ଟିଭ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଓ ଏବଂ କିନ୍ତୁ এইটা जोड़ा आइदर जोटा कौच आम तुम्हें संबलपुर बस जापर कि ट्रेन जापर तुम्हें संबलपुर को बस जापर कि ट्रेन ले जापर जो आइदर नाइदर नर बोथ हैंड एगुड़ी सब आम संयोजक पद बा अव्यय पद कौचे दीज आर कॉल्ड कंजंक्शंस. So, notice the board. Look at the sentences. Ramo and Samo are brothers. Ramo and Samo are brothers. Ramo and Samo. Early to bed and early to rise is a good habit. Early to bed. शीघ्र शुवा एवं शीघ्र उठा एक भल अभ्यास. early to bed and early to rise is a good habit. You will pass if you work hard. जदि तुम्हें कठिन परिश्रम करो ताल तुम्हें पास करिवो. If you work hard you will pass. Rina is simple but Gita is clever. Rina simple अटे किंतु गीता चतुर अटे. Like this, you can go to Calcutta either by bus or by train. Either by bus or by train. Either or हम यूज कर ले. He is both a singer and a actor. Both hand यूज करछे. He is both a singer and a actor. So both hand either or, not only but also, still, yet, otherwise, and but एगुड़ी सब आम कंजंक्शन बा अव्यय पद कहचे. तो डेफिनेशन ऑफ कंजंक्शन. डेफिनेशन संज्ञा. से कंजंक्शन इज ए वर्ड. ये कंजंक्शन इज ए वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, phrases, clauses or sentences. Okay? ये कंजंक्शन इज ए वर्ड. अव्यय पद बा संयोजक पद होची गोटे शब्द यूज टू जॉइन वर्ड्स. शब्द गुडी को जोग करिवार व्यवहार करा जाए. फ्रेजेस वाक्यांश, क्लॉजेस खंड वाक्य एंड सेंटेंसेस वाक्य गुडी को एगुडी को जोड़ीबारे साहाय्य करा जाए. कनेक्टिंग वर्ड. कनेक्टिंग एटा कनेक्ट कर दूची, जॉइन करूची दुईटी वाक्य को किंबा वाक्यांश, खंड वाक्य, शब्द गुडी को एगुडी कंजंक्शन बा अव्यय पद जोग कर दूची. सो ए कंजंक्शन इज ए वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और sentences. So examples of conjunctions. अव्यय पद गुड़िक देखा. एंड, बिकॉज, दो, आइदर और, एज वेल एज, इफ, बिफोर, बोथ एंड, व्हाइल, व्हेयर, until, neither nor, but, therefore, yet, otherwise, after, as if, so, till, still, or nevertheless, although, when, since,
So these are conjunctions. These are conjunctions. Again, and, because, though, although, although, jadio, either or, as well as, if, before, both and, while, where, until, neither nor, but, therefore, yet, otherwise, after, as if, so, till, or, although, still, when, since. So these are the conjunctions. So example of conjunctions with the sentences. Sentences. Yet he is not rich, yet he is happy. He is not rich, से धनी नुहे तथापि से खुश अटे. Yet he is happy. Still she did not do much work. से कठिन परिश्रम कला नहीं. She did not do much work. Still he passed the examination. Still he passed the examination. Neither nor. He is neither handsome nor he is smart. He is neither handsome nor he is smart. Neither nor यूज कले. से सुंदर नुह कि स्मार्ट भी नुह. नेगेटिव सेंटेंस हम नाइदर नर यूज करछे. बोथ एंड. ही कैन बोथ सिंग एंड एक्ट. से उभय गाई पारे अभिनय करि पारे. ही कैन बोथ सिंग एंड एक्ट. आइदर और. आइदर और. यू कैन गो टू कोलकाता आइदर बाय बस और बाय ट्रेन. आइदर और तुम्हें कोलकाता बस जापर किंबा ट्रेन ले जापर. You can go to Kolkata either by bus or by train. Confusion. Confusions in conjunctions. Sometimes we confuse in use of conjunctions. So confusion. This is the book that I bought. This is the book that I bought yesterday. Here that is a relative pronoun. It is not conjunction. It is relative pronoun. This is the book that I bought yesterday. Here that is a relative pronoun. I know that he is innocent. I know that he is innocent. Here that is a conjunction. Okay? Here that is a conjunction. That is the house where he lived. That is the house. सेटा होची से घर जोंठार से बास करुथिले. That is the house where he lived. Here where is relative pronoun. Where is relative pronoun. He found the watch where he had left it. He found the watch. से घंटाटी को पाइले जोंठार से छाड़ देथिले. Where he had left it. Here where is conjunction. Where is conjunction. He stood before the gate. से गेट आगे छिड़ा हेले. He stood before the gate. Here before is preposition. Before is preposition. I had not seen this before. आगुर के बेटा देखी नहीं. I had not seen this before. Here before is adverb. Okay. So it is the confusion of conjunctions. Confusion of conjunctions. Kinds of conjunctions. Kinds of conjunctions. Mainly conjunctions are of two types. Conjunctions are of two types. दुई प्रकार. Coordinating conjunction and subordinating conjunction. Coordinating conjunction and subordinating conjunction. Coordinating conjunction. The conjunction which joins two items of equal rank. समान रैंक कर दुटी बाकी उसे जोग कर देउछि. The conjunction which joins two items of equal rank is called a coordinating conjunction. Coordinating conjunction. Example. Ram is poor but honest. Ram गरीब किंतु सचोट. Ram is poor but honest.
he knows both Hindi and English. That means he knows Hindi and he knows English. Combine the two sentences using both hand. He knows both Hindi and English. Gita is dancing and Rita is singing. Gita is dancing and Rita is singing. Next, subordinating conjunction. Subordinating conjunction. So the conjunction which joins a subordinate clause to a principal clause or main clause is called a subordinating conjunction. Subordinating conjunction. The conjunction which joins a subordinate clause to a principal clause is called a subordinating conjunction. Example: when, if, that, whether, though, although, while, where, etc. In sentences, I like him because he is honest. I like him because he is honest. Because when the bell rang, she entered the classroom. When the bell rang, she entered the classroom. You will pass if you work hard. You will pass if you work hard. So these are the examples of subordinating conjunction. So we learned that conjunctions are of two types. First, coordinating conjunction and subordinating conjunction. Okay, तो आमे conjunction कौन जानिले बर्तमान आमे पढ़िबा interjection. Interjection अर्थ विरक्ति विस्मय आदि भावसूचक अव्ययपद. विरक्ति बा विस्मय आदि भावसूचक अव्ययपद. यार अर्थ कौन ना जड़े व्यक्तिर भावना भावना हठात परिवर्तन आसूची. हठात परिवर्तन आसूचे कि एक संक्षिप्त शब्द माध्यम रे प्रकाश करुचे. भाव प्रवणता हो जाउचे एवं तार भावनाटा को एक संक्षिप्त शब्द रे से प्रकाश करुचे. धर आमे मैच रे जीति गलु हुरा वी वन द मैच. वी वन द मैच हो कहीकि आमे मैचटा जीतिगलु कहीकि से आनंद रे विभोर हो पड़ुची. ओह गॉड सेव मी. भगवान मते रक्षा करंतु. भगवान मते रक्षा करंतु. ओह यू डिड इट. बा तुम्हें काम करदेल. ब्राभो यू डिड इट. माने साबास तुम्हें कामटे कर पार. तेणु एमती हठात आम भावना रे परिवर्तन आसूचे. तेणु आम ये वाक्य गुड़िक आम देखा. इंटरजेक्शन विरक्ति विस्मय आदि भावसूचक अव्ययपद. ओ हेल्प मी हे मत टे साहाय्य करंतु. ओ हेल्प मी. ये जो आम रोची इंटरजेक्शन जो वर्डटा रोची से आम विस्मय सूचक बा एक्सक्लामेशन मार्क आम यूज करुचे. विस्मय सूचक चिन्ह व्यवहार करुचे. ओ हेल्प मी. ओ यू डिड इट. ओ यू डिड इट. बा तुम्हें कामटे करदेल. ओह गॉड सेव मी. हे भगवान मते रक्षा करंतु. ओह गॉड सेव मी. हु स्टॉप दैट. हु स्टॉप दैट. से कामटा बंद करो. विरक्ति प्रकाश कर हो स्टॉप दैट. से कामटा बंद करो. लुक आउट. देयर इज ए डीप डिच देयर. तो आगू देखो आगे गोटे गाढ़ाटे अच्छी. देयर इज ए डीप डिच खाल बा गाढ़ाटे रही. ब्राभो गो ऑन. शाबाश गो ऑन. काम चालू रखो. बाय सी यू टुमोरो. बाय विद्यार्थी बाय टाई कौचे. तेणु बाय सी यू टुमोरो. आसंता काली पुणी भेटिबा. आलास द कैट इज डेड. आम दुख प्रकाश करचे. दुखरे कौचे
alas the cat is dead, ବିଲେଇଟି ମରିଯାଇଛି। ହୁରା we have won the match, ହୋ ହୋ ଏମିତି ଆମେ ଖୁସିରେ କହୁଛେ ଯେ କି ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଗଲୁ। ହୁରା we have won the match। hello what are you doing here, ତୁମେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛ? hello exclamation mark what are you doing here, ତୁମେମାନେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛ? ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଓ ହୁ, ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍, ବ୍ରାଭୋ, ହେଲୋ, ହୁରା, ଆଲାସ୍, ଏଗୁଡ଼ା କେତେକ ବିରକ୍ତି ଅର୍ଥରେ ବା କେତେକ ଅତି ଖୁସି ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଇଣ୍ଟରଜେକ୍ସନ୍, ବିରକ୍ତି ବା ବିସ୍ମୟ ଆଦି ଭାବସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଓହ, ଆହ, ୟୁରେକା, ୟୁରେକା ମିନ୍ସ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ୟୁରେକା ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଏନ୍ ଇଣ୍ଟରଜେକ୍ସନ୍। ୟୁରେକା ଶୁଣ ଶୁଣ ବା ଅତି ଚମତ୍କାର, ୟୁରେକାର ଅର୍ଥ ୟୁରେକା ଆର୍କିମିଡିସ୍ କହିଥିଲେ ଏଇଟା ୟୁରେକା ତାମାନେ ଶୁଣ ଶୁଣ ମୁଁ ପାଇଗଲି କହି ସେ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ଫି FI ଫି ମାନେ ଛି, ଧିକ୍, ଛି ବା ଧିକ୍ ଘୃଣା ଥରେ ଆମେ କହୁଛେ। ଫି, ଫୁ, ଛି ଛି କି କଦର୍ଯ୍ୟ, ଫୁ, ଛି ଛି ବା କି କଦର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଭାବସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଡେଫିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରଜେକ୍ସନ୍, ସଂଜ୍ଞା, ଇଣ୍ଟରଜେକ୍ସନ୍ର ଡେଫିନେସନ୍ ବା ସଂଜ୍ଞା। ସୋ ଏ ୱାର୍ଡ଼ ଅର୍ ଫ୍ରେଜ୍ with a short sound spoken or uttered all on a sudden to express one's change of feelings or emotion. One's change of feelings or emotion is called an interjection. Okay, a word or phrase with a short sound spoken or uttered all on a sudden to express one's change of feelings or emotion is called an interjection. ତାର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହେଲା ଜଣଙ୍କର ଭାବ ପ୍ରବଣତା ବା ଭାବନାରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଶବ୍ଦ ସହିତ କୁହାଯାଇଥିବା ବା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟାଂଶକୁ ବିସ୍ମୟ ଆଦି ଭାବସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଜଣଙ୍କର ଭାବ ପ୍ରବଣତା ବା ଭାବନାରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଶବ୍ଦ ସହିତ କୁହାଯାଇଥିବା ବା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟାଂଶକୁ ବିସ୍ମୟ ଆଦି ଭାବସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ କୁହାଯାଏ। So we completed parts of speech. All parts of speech we completed. Next class we read voice change. Voice change. So thank you very much. Don't forget to like and subscribe. Thank you.